صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa harramas sifah. Wassalatu wassalamu ala khairid da'i ilan najati wal falah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi arwahina Muhammad al-hadi ila tariqin najah wa ala alihi wa sahbihi alladhina la yakhafuna hatta ar-rimahi was-silah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala rasuluhul akram wa habibuhul a'zam sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para guru ngaji sebetan gaula tak bisa nyebut asma natong persetonga, namun tidak mengurangi rasa hormat beten gaula setijana beten gaula muljaeki tor beten gaula hormati. Wabil akhas Sohibul Bait Bapak Ahmad Huzaini sekeluarga sepetan gaula muljaeki tor petan gaula hormati. Aparatur pemerintah utamanya Bapak Kepala Desa sareng seteja perangkat-perangkat epon sepetan gaula muljaeki tor petan gaula hormati. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, le-ale, torca kanca sesenasib seagama sepetan gaula hormati. Hamdan wa syukran wa tamjidan lillah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seteja limpahan rahmat, taufik sareng hidayah epon si ampun etot tak etowang da kabupaten gaula sareng ajunan seteja esengkeuna saat malam mangken gaula bi ajunan seteja bisa hadir memenuhi undangan Sohibul Bait Bapak Ahmad Huzaini sekeluarga dalam tareka acara tasyakuran walimatun nikah antara Ananda Muhammad Hadi Ilyas sareng Anna Listiana. Semoga salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun abekta tor ngangkes
Seperti kaula sareng ajunan seteja dari alam sepeteng nucu daga alam setera tantoipun kalaben bedena ad-dinul Islam. Ajunan seteja tantaretan sebetan kaula muljaki malam mangken ketan kaula mendapat kepercayaan dari sahibul hajah Bapak Ahmad Zuzaini sekeluarga angkui apareng pansapona pantausiah tentang urusan laki bini, utamanya dak kepangantan anyar sekadua seepaceng gak dinto secara umum juga pangantan laju sebedaya deen sateja panika mik pola pas anyar boleh para rabu para jemaah zibeten kaula amul jeki pernikahan kak dinto mengajarkan kepada kita semua lebih ajunan seteja epa beda dalam agama dengan bedenan nikah tak lain kalau lebih ajunan mencari rasa kasih sayang di antara kedua mempelai kak dinto. Jadi tujuan daripada nikah kalau lebih ajunan nyari rasa pangisto katipun apa beten kaula sareng ajunan sami saling mengerti antara laki sareng bini. Nikah kak dinto pada Rabu huruf P beda empat. Non, akaf, alif, ha. Ponapan non sepertama nikmat. Orang yang tidak pernah melaksanakan pernikahan akan merasakan kenikmatan yang luar biasa manakala melangsungkan pernikahan. Nikmat te along polong ben bini, nikmat te along polong ben lake. Saing kena odi alam tunya sampurna, katon tunya perak eka duai. Saing kena bila nikmat muncullah dari ate sepaling dalam nur bercahaya pangantan. Saing kena pas nyunar pangantan. Terak. Mun bade pangantan panika pilek. Pak serobena panika somok berarti kira tak sarmo. Tak rukun. Kaulen di kanca abini Pak Bapak saminggu genteng gak minta robena kodep sekali. Tanya akiban kula apa nate mak takar kodep ngak jera du mata kodep ya jang ko akabin saminggu tahu rasana apa ratang bini rukun ben sengkok mak tang bini bila teguk ngetek nikah penyakit pada rabu saing kena nalekane cabuk ketek pas asilat gelu maka gak dinto tak akan muncul nor saing kena kodep pangantan panika teti bercahaya. Nomor 2 akaf. Ponapa kafun anil ma'asi. Aba abini, aba alake, keng nyeke aba dari amaksiat ke Allah. Aba kan abini mulai tak lanyala kabini nata tangke. Aba kan alake mata asak rosak lagi nata tangke. Kak dintu tujuan aba melaksanakan pernikahan. Kafun anil ma'asi. Saing kena apabila tertanam dalam hati kita aba terunya ke maksiat dari ajunanipun Allah maksiat dari ajunanipun Allah ceke maka muncullah karoma kita akan dimuliakan ben Allah subhanahu wa ta'ala. Kak dinto si nomor 2 pas si nomor 3 alif ajron orang abini orang alake kak dinto nyari kenceren para ragu teti orang si andik bini orang si andik lake kencerena ekel tekel ben Allah subhanahu wa ta'ala. Caibon kanjeng Nabi Muhammad rakaatani minal mutazawwij afdalu min sab'ina rakaatan minal azab. 2 rakaat orang si abini kak dinto lebih utama katimbang 70 rakaat orang segi bujangan. Teti ekel tekel kenjereuna ban Allah Subhanahu wa taala. Lambe beda situng kiai kak dinto keluargana meninggal dunia. Kak dinto eko purrekina ba'da asar. Pokol situng kiai kak dinto ampun elang. Esare ben putrana atanya ka alek lek de emma abah
tak tahu kiang kok demak tanya kak mbakna demak apa tak oning sare kon sobung kol dua kita rabu sampai ampun las tak esot kak dinto sak ceki solat akina kita rabu kiai kak dinto sampun setengah telok kiai kak dinto rabu dan taretan temu abek tabini tanya aki pun putrana abah dari kak dimma ajunan abdina mulai gelak sataretanan nyari ajunan kak dimma ajunan mulai gelak engkau nyari bini nak iya ummina buat nasi anyarna aduh cai pun si putrana mak mu aki ajunan abah mak kapuru si abinia cak dengan ummi kita eko pura kilekak pun apa alasan na panjenengan bak na tahu cong engkau dekik fajeng asar ya nak takut kacatet orang si tak ndik bini nak engkau takut kacatet orang si bujangan dekik solat asar saing kena kenceran solat asar raseng kok nak tak ekel wan Allah Subhanahu wa taala teting kok sabluna abojeng asar nak abini ka ada ketika dinto para rabu ajunan mana bindik keluarga meninggal dunia si antos saki sampai saya buarena sebelumna ibendem pun abini boleh insyaallah tatang ke adereng sing ngocak makmu emu aki si abini ya kita ibendem leka tapi kak dinto para rabu memang lakar baabeun panika men ajalan nakina agama kak dinto lakar memang tak oleh tak nyaman kata tangke tak usah pikiran kata nangke pas kantang pas kak dinto si nomor telok nyari kenceran pas si nomor 4 hubbun nyari rasa kasih sayang di antara keduanya saengkeuna Muhammad Hadi Ilyas beri mulana biasana nyasadibi maka karena ampun beda pasangan nah maka dinto sasaaki sareng si bini biasana Hadi Ilyas rokok namate yodi eki ban si bini karena ampun tumbuh cinta para rabu kak dinto manakala kudu diajunan ampun tumbuh rasa cinta kasih sayang pangisto tak teroban punapan satujana ampun kak dinto cukup ben kiben napa artinya bila ampun rukun rasa taresna nengi ate nengi beten kaula sareng ajunan sateja ampun nyaker nengi abe cinta kak dinto tak putuban punapan kula bi ajunan sateja para rabu tingkel makmum nyibe mobil Innova men parlo nyibe mobil Alphard sakali tapi men abe tak pernah rasa taresna antara laki bini parjoma para rabu kak dinto manabi daerah Sumenep Bengkal etisana kaula kak dinto manabi orang keluarga orang abinia yang lencak korsela mari ben sama jema kak dinto salengkap para buta orang abinia situng waktu alik ten gaula kak dinto para rabu alik sapopo ten gaula keluarga alakia ternyata dari tisa calon laki nagak dinto alim bae tak nyibena apa si biasa kapra manabi daerah Bengkal ben ngiben kak dinto kaula tanya ke alik lek berem mabuk narale fukanlah cak nasi kaula kan biasana kepranaring dinnak rea menabini yang ibu lencak ibu korsela mari ban sama cemak makbuk na fukanlah lasu alim bay berem mayilek pas alik bini na kaula ada bini kaula alik na kaula sesapu kaula panika ngocak kak kaparancak kanam bekor kak kakili kenteng nyare cegung odi urusan lencak kak sengkok nomor petolekor sepenting kok nyari si odi jaipun alhamdulillah ia cerdas bu nalek ngak jadi ajak pun sekaula ketika dinto para rabu sepenting abok paneka odi kalabeun kabedeun sempurna teti maka kalau diajunan saja seesare kak dinto rasa kasih sayang keng biasana rasa kasih sayang paneka para rabu cinta manabi ben para ben mangken ceng lanceng mangken kaule sabluna akabin anapa karena aduh mangken nikah bedena paman HP nikah orang avagalan mangken rukun akrab persis agak dia orang selaki bini men para ben lamba lanceng kona lamba tanya aki kasih sepo nikah tak kenal kabukalla tak kenal punten saengkeuna bila akabin beni pas depak sayang beni pas la curukun depak ka kamar ngaratap asilat kelu aslina nikah man samangken ampun ingak reng laki bini ampun abagalan para rabu deti mangkana men orang-orang kona lambek sampai esen demi
Manabi daerah Sumenep pun Madura utamanya beda saya ngemit. Napa ngemit? Matua nika nyoro situng orang kanggo nyendemi pangantan seka dua. Anak apa? Tujuan matua nalekana anak tak rukun. Matua kia si repot kanggo nyari syarat supaya anak panika rukun para rabu. Kan beda dalam behurai sendemi. Tukang kemit juga dinto beda ngilabeng ngampun nyendemi. Pangantan kedua gak dinto muka kado. Pas atanya si laki ria apa dek? Tengkui buka, ternyata tepak ke kerudung. Ndik nasapar ya dek, iya kerudung mas, ndik nangkok jaringan reng bini, yang kui pasang. Buka boleh dek coba. Saya nyendemi tambah semak kalabong. Apa rampe berapa mikir? Saya buka berapa kali. Akhirnya buka. Sampone buka para rabu, ternyata IC palangkon. Apa ya dek? Iya palangkon mas. Ndik nasapa? Iya ndik nabek mas. Aduh. Tambo semak sih nyendemi. Pas sebini pas ngucap coba pobu mas. Aduh soro pobu jak nako. Semak tambo sih nyendemi terus nalket kalabang. Sampuna pobu tantaretan palangkon ni kan nongkok cetak terlalu raja palangkon nak ini. Selake ngucap kasih bini dek nongkok dek. Pas sebini ngucap cet kak. Akhirnya serena palangkon kene cetak terlalu raja cet hanya palangkon sepit palangkonna pas ngocak selake buat nasoro cet deh ada sepit lah saya nyendemi langsung buru entar kamatuana mensampian kak mangken tak usah pot repot nyare dukun nyare syarat saya marupuna anak nah men anak sampian mangken benih perak rukun sepit ampun. Napa saya sepit kelu palangkon gak dinto pada rabu lebih ajunan satu japanika dalam panika lebih ajunan satu nyari rasa kasih sayang di antara keduanya saing kena nalekana ampun kasih sayang saling pengertian maka serak keluarga gak dinto odi alam dunya para rabu sepetan kaula amul jeeki kunci kesuksesan orang alaki bini debuna kurutan kaula mentero sukses di alam dunia laki bini terus raas sampai kantos detijudu akhirat kutu bengal langalai artena si bini bengal ngucap iya kak sengkok salah selake ngucap bini iya dek engkok salah maka serak menpada ngalak menang tibi ngaku bener tibi insyaallah si hanya sandal nyapsap sebenarnya kajirak ke si bini para rabu. Salah satu contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika Kanjeng Nabi Muhammad perjalanan sampai malam Rasulullah rabu tok rajina tak abungu gak dinto karena mungkin payah geluk ternyata Kanjeng Nabi Muhammad tak maksa noktok labang pas Kanjeng Nabi asarin nengin luar palemper sampuna sopu buka sarang rajina tak kerjut ya Allah ya Rasulullah sapurana Kanjeng Nabi abtina tak ngidingongku malma ya Rasul dari payana abtina salah Kanjeng Nabi nah pada muna Kanjeng Nabi njak beni nasi salah tapi sengkok si salah kak dinto pada saling ngerti coba masyarakat kak dinto malam perjalanan pas tok lah bang insyaallah menebuka bini kulak kuya sarangap entar dari selingkuhan lah. Nah, nikah para rabu siteti tak serak abe karena tidak ada saling rasa mengerti di antara ku lebih ajunan setuju. Mila dari panika malar manter dua pangantan si ampun ececer gak dinto para rabu olia rasa kasih sayang si abadi saing kena teti cudu fid dini wad dunya wal akhirah amin amin Allahumma amin. Ajunan setuju tantaretan sepetan kaula amul jeeki alhamdulillah ampun lestari Bapak Huzaini kak dinto ngalaksanain tugas nomor telo kenapa tantaretan kewajiban kalau lebih ajunan sebagai pak bapak sebagai ibu-ibu kalau lebih ajunan nalekana ETTP situng amanah ben Allah si pertama apa ring nyama ka anak kalau ben nyama si bagus pas nomor 2 kalau lebih ajunan nyangkole anak kalau ben ilmu agama paoning anak ka Allah na pakenal anak ka nabina pakenal anak ka ilmu Al-Quran pakenal anak ka ilmu syariat agama Islam sesatu jenaga dinto kawajiban naring 10 hanya karena abu-abu entak mampu kewajiban saya nomor 2 pasraaki ke kurungan Cina
Pas kewajiban si terakhir si nomor telok mabini anak atau benar malake anak ketika ampun depak kawaktona alake atau benar depak kawaktona gak dinto abini tantaretan. Makanya sateja lalakon ruka buru gak dinto dari setan tapi bede lemak tempat manabi epaka buru benih dari setan bahkan justru sunnah. Kenapa sih pertama engki gak dinto fi qada'id duyun sunnah kencang lekas edelem majari otang. Jadi kalau lebih ajunan seteja mendi otang disegerakan cek nang matenang. Sebede kadang kalau lebih ajunan men autanga santak bila majere engak korek labeng yak malia. Tika dinto otang walaupun 500 rupiah menki tak terbayar dengan alam dunia pagi alam akhirat bekal tetibre nadaka orang panika para rabu. Mangkana orang semati syahid kak dinto tantaretan beda sitong orang laki mator ka kanjing Nabi. Du kanjing Nabi eka dimma tempat tu orang semati syahid. Kanjing Nabi ada bu fil jannati yutafaru kullu dzunub illat dain. Tempat orang mati syahid jarian ngi swarga sateja dosana esapora ben Allah kecuali otangna men otang tak esapora. Tinggal tegak pasir abi saos men otang kudu selesaikan kedulu pada Rabu. Kak dinto kalau lebih ajunan si pertama abak mendi otang segerakan langsung bejeri. Pas si nomor 2 fi dafnil mayyiti sunnah kencang dalam lekas abendem mayyit nalikana beda orang mate tuli pas diserahkan disegerakan abendem. Pas si nomor 3 fi tazwijil banat sunnah kencang lekas dalam makabin anak bini. Sambinya tanya aki para rabu. Kalau lebih ajunan sebagai bapak tanggung jawab ke anak, mon anak ampun raja tanya aki cong, bak na tak cucu bekal ya nak. Ayu nak men beda saya kenceng ibak na tuting nak penta aben sengkok nak bak na cek sampai mato dusen reng tua nak. Ayu nak mi beda saya penta bak na marah kok benkok penta. Men anak bini cukup urus. Manabi ampun akrab ben bekalla tulian. Cek ngabunga. Kadang pak bapak, kadang bu ibu polana anak bini na akrab ben bekalla perak. Sampai pagi bentar gak diman asokor kampangiran alhamdulillah kantil sokora anak akrab ben bekalla Guste cek pagi babara Rabu kerua bekalla beni malaikat men paksa pagi be insyaallah mulai bingem mentak mulai bingem cek ngojak kaula teti mangkana kalau lebih aduan katipun apa carana pakabin kelu ada mangkana tantaretan waktuna kaula montuk pesantren dimin gak dinto dan kaula montuk pesantren al isaf kala beun kulu semenep gak dinto manabi beda santre laki pamitaki ka kiai dengan tujuan mau melaksanakan pernikahan nyabis babakna tak dinto kiai abdina panyabis kak dinto nyona ridho na ajunan ikhlas ajunan abdina ngamitakina anak kiai tanya aki ben kiai kelas berempat hika abdina kelas al ulia 2 aduh emanna kare satahun si lulus kare saumpaan duguna kiai berempat tahun 3 montuk 9 tahun gak dinto mak lambu ada mak ada guna kiai abinia kak dinto antos ki je kaje duguna kiai cek cucu nanti kasih abinia engki gak dinto je kaje palulus kelu huru tika pas oleh abini duguna kiai sehingga bade santre lake saya kelar ngantos tak abini sampai lulus dari pesantren 1 tahun ki menunggu pas buru pas akabin tapi men santre bini bar Rabu pamit aki ka kiai bedereng sepona nyabis abtina nyon pamabdi penanya bis pamator gak dinto kiai oh ingki pun apa abtina ngaminta kina anak gak dinto di mana nah binian gak dinto kiai bede binian oh engki mak laya metakina berempat tahun montuk trebuna kiai puro oleh 2 bulan gak dinto kiai pada ma 2 bulan mak laya pamit takina gak dinto sedep kala gak dinto kiai apalagi anak gak dinto pas kiai maletot empola ngireng ya tore
Tade cari tanah kiai kilang ngalangi antos kelura kabele ka anak bini nanti kajak ruka puru muntuk oleh 2 bulan tak ala kiai je kaje kelupa lulus tade kiai tak pernah ngalangi men santri bini ala kiai pas ngireng ya tore beda atanya ka kiai ajunan mun santri lake montuk pon 9 tahun tapi kita lulus dengan tujuan mau melaksanakan pernikahan ben ajunan cegat tahan kelu antos kelu je kaje palulus tika huru tika oleh bini tebuna ajunan tapi kiai men santri bini yamit aki ka ajunan dengan tujuan yang sama mau melaksanakan pernikahan kak dinto berak montuk 2 bulan ajunan tak pernah nahan ajunan tak pernah mencegah pas langsung ngireng ya tore tebuna ajunan kenapa alasan na ajunan kiai pas kiai ada bu iya cong karena kapfirakar memang beda tur rakyat tas cong semakon dia kanjeng nabi nak mon anak bini sunnah kencang lekas pakabin cong karena anak bini riana sakecek zamanna anak bini riana sakecek waktona beliau ada bu anak bini riana pada bentaal katipun apa ta'al para rabu ta'al kak dinto si bodengakan mengki ngode bila tua ta'al tak baju itu tantu ta'al mentua pasir rahasia ada ta'al tua kek ta'al tua gini kan mentak cekak saya nyama gigi kata Allah deti mangkana aku lebih ajunan saja para rabu mandi anak bini cek pek nampek pas langsung karena kadang saya pun ring matura takut sangkal bila sangkal pas tak baju sampai benaben sampai kartos sore pun tua ada semedi ampun pada bentak al tua ketika dinto sunnah kencang lekas pakabin nalikana aku lebih ajunan andi anak bini kak dinto pas nomor 4 fi ihdari ta'am alab dhaif sunnah kencang lekas edelem maka luar deureun manakala ku lebih ajunan seteja andi tamui para rabu mun beda tamui pas deuri hormati tamui kak dinto engki samampuna abot ku lebih ajunan si penting ngormati tamui cek sampai tang tautang karena mentang tautang tak oleh cukeun ngormat tamui sampai kalabon oleh naotang samampuna ben tahu ngireng ben telur kince ben kacang pun saya kak dinto men kaula para rabu namui ka jompo naoreng tak ko sepek nampek punten biasa kaula tekak sate ndek kaula rokokna tekak jisam sunda tak nempeken kaula tan dadi mangkana kaula lebih panjenengan hormat tamu pabunga kala bendeureun tapi syarat teu ngormat tamu kak dinto para rabu menabri deureun senyaman kotu abe jember mua tak oleh ngok marongok be teka ibri sate tamu ya mensambideng madeteng pas ngocak kata ya merak kakan mata ada be takok ki ya tamu angka debunake syair ngarwa basyasyatul wajhil mar'i khairum minal qira fakaifa biman yaqral qira wa huwa yadhaku basyasyatul wajhil mar'i khairum minal qira jember muana situng orang kak dinto lebih bagus katempeng ka angkaan ken abek jember katamu kak dinto ampun sadeka para rabu tinggal tamu ya tak usah angka kopi tak usah beri teh men pallo je beri aing leka anggap tamu yang di penyakit kencing manis tinggal jak beri napa-napa sebenting misem katamu pas sambil ngocak katamu nyiring ya tore tamu yang ngocak napa ede hihi kiki beki tamu napa senyumanmu itu adalah sedekah beri kiki baik tak napa ini bagus daripada baabeun apri deureun senyaman katamu sementara alis sekanan ben sekacir kak dinto pakabin para rabu kak dinto tak bagus pakaifa biman yaqral qira wa huwa yataku
pas de remah sajenteng kana oreng de remah sajenteng kana oreng gak dinto se abri de nyaman kata moy ibri sate tamu ya sementara orang gak dinto sambimi semngering tamu de kipas saya kita moy nalikana tamu kak dinto maku besa de maka ku lebih ajunan jaepon kanjeng Nabi Muhammad mun mapunga tamu persis akadia se ngormat petong polo para nabi. Subhanallah rajana kencerna ku lebih ajunan para rabu. Mangka ku lebih ajunan ngereng men beda tamu papunga abe. Se beda kadang ba abeen, kadang angkir kikir, beda guru main datang ga abe yoje ben abe. De ma araka kaki gideng udala korata minta manono. Men pon tae parengana sudah pon cek parengi. Saya penting orang usapa perasaan bapak bu ibu pun jak beri keng tak usah jak kocak pas seronying lagak dinto takut apun apa takut tamu sedatang dek aku lebih ajunan saja mi tepak ka malaikat atau benar Nabi Hidir selakar memang yutus ben Allah kan nguji kesabaran hartaku lebih ajunan saja kan dalam Quran bodoh puru main bucok korwan nyabis antar kasih tung sisa cek sing antar ka kili genteng sal kili genteng tadi si abri de eureun yo tamu ini kah si purun si bucok nyingla buat na purun bucok takut menular yo pada akhirnya para rabu waktu kak dinto boda situng kiai yang termasyhur dengan kewaliannya boda situng kiai si terkenal wali pas ternyata guru main saya bucok saya poruan gak dinto geluk ben kiai kaloskos siom mulai dari sera sampai ke sokona masyarakat nyaksi satu jo aduh aro mulai gelak yo ben kok siapa jurayo siapa wak ben kiai si wali takar siom kaloskos jero siapa ayo entar nyambis ka kiai cabisi pasera gak disak kiai guru main saya gelu ajunan saya siom ajunan abtina tak kacapu asal lima ampun elang gak dinto kiai mulai gelak sarang abtina yoje kiai karena abtina beci karena abtina caremet kak dinto kiai purun bucuk takut menular penyakit te kak dinto nah pada buna kiai si wali kak dinto ontongnya bocur orang-orang tisa dinna ya cek singa bisa ngormat katamu gelak jarua adalah Nabi Hidir salakar memang yutus ben Allah kan kui nguji harta nabu nakapi karena orang tisa dinna dia dengan kesombongannya tak mau peduli kaum selemah tak mau prihatin tak ni sedekah orang-orang selemah maka saksi ede budiria orang tisa dinna bekal ancur ekonomina bekal laib bahkan nengi tisa dia tak kira nyumpur aing lekak sampai kekeringan kapiona akhirnya terjadi ongku para rabu laib si asal lah jaya masyarakat ekak dinto pas laib pas sampai tak esompri aing nengit bumi kak dinto para rabu mangkana senga ko lebih ajunan lakuna men bodo puru main jauh bapak bu ibu empas bodo puru main poruan bucok jauh gelu pas kaloskos siom pas jadi sera sampai gen sokona ngki perkara lopot menembeni Nabi Hidir je ka jelok sakoni para rabu sepenting ngabak gak dinto tak nginteng ngaki orang lain menghormati orang lain sehingga kalau lebih ajunan bisa memasuk aki kapunga anda ke Athena orang-orang lain gak dinto para rabu gak dinto si nomor 4 pas si nomor 5 lalakon yang disegerakan oleh ku lebih ajunan setuju wa fit taubati ba'dal maksiat sunnah kencang lekas atau ka Allah Subhanahu wa taala nalikana baabeun gak dinto maksiat da ajudan epon Allah Subhanahu wa taala tobat sateja dosa-dosa ku lebih ajudan sateja ratapi dosa-dosa yang kita lakukan da ajudan epon Allah istighfar ka Allah Subhanahu wa taala marena gak dinto ku lebih ajudan pa banyak mau istighfar karena kanjeng Nabi Muhammad orang semaksum ben Allah saya nyata kanjeng Nabi Muhammad kak dinto sapora tu sana seka ada seka budi tapi kanjeng Nabi pakun istighfar ka Allah saben hari saben malam 100 kali de remah abeun sebanyak tu sana
remah ko lebih ajunan sebanyak tu sana pasta atau da ajunan nepon Allah Subhanahu wa taala ceuras sana beabaan para rabu nalekana ko lebih ajunan sateja tak pernah atopat ka Allah Subhanahu wa taala seolia pangapurana Allah Subhanahu wa taala nalekana ko lebih ajunan tak banyak istighfar rada ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sampai kasep ngireng topati tu sana pompong kinya lancar celena bila ponnya depakeun dede kastana pon pada bedaya Nabi manusia kapi pekal mule tuang udah tai pele amalai kebaile becek tore pele ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salatullah alaika tunya sebanyak tak ada senyantol intinai torot bungkol kakupuran mayit ipekol sebab tunya mayit ipokol ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ngiring ku lebih ajunan sateja para rabu pabanyak kita mangaptelepon ka Allah pabanyak kita asujud ka Allah pabanyak kita panika aruku da ajunan ipon Allah di kesempatan pongpong ku lebih ajunan ki ipaniring leluasa di ilam tunya kak dinto karena ku lebih ajunan sateja para rabu tak cemburunan kapi pekal paleman da ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala maka debuna Imam Bukhari dalam syair epon yutanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa ayyakuna mautuka bautatan ngiring gunakan kelowongan kesempatan waktu kita dalam banyak aruku ka Allah
kita babenya sujud da ajunan epon Allah Ta'ala, pabenya kita ngaji Al-Quran, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, topeti satu saku lebih ajunan apa para rabu, fa'asa ayyakuna mautuka bautatan, tako ajal patena ku lebih ajunan seteja datang secara mendadak. Fakam min sahihin ra'aita min ghairi suqamin kharajat nafsuhun nafisatu faltatan. Banyak orang sehat yang telah kita saksikan bersama, banyak orang sehat yang telah kita lihat bersama. Min ghairi suqamin, tak usah sakit keluh, kharajat nafsuhun nafisatu faltatan. Ronase antiknya benase berharga, keluar secara mendadak, tak sakit kelu mate. Kaulen di kanca bapak nasa penare ngalak laang naik punggana tarebung, bila kolpak sore mangkat terus setiap hari aktivitasnya. Waktu kak dinto mangkat kolpak para rabu, adan mangrib tade paleman, sare benak foto napa bak nambah dedim mapak mak tade mole, iya satiala adan mangrib pak bak nambah dedim mapak ere sare sandal lah bedai bebena tarebung nalpe, bapak na temu kere nyalpang etas tarebung mate. Duh, semangkate panika sehat para rabu, semangkate seger, mentak seger tak kira bisa ongke ke atas tarebung, bila mulia torona tak kelar toron nyalpang etas tarebung mate. Masya Allah, mati naik patengki ban Allah, yoncuk isaba etas tarebung. Takok ba-abaan sakak dinto para rabu, abe leluasa, abe seger, temuni ajal merenggut kita secara mendadak, sementara kita tidak pernah tobat ke Allah, sementara kita tidak pernah sujud ke Allah. Nantinya lebih ajunan apabila dibaringkan Allah deje mireng bere ialam berzah, lebih ajunan bakal merasakan penyesalan yang luar biasa tantaritan. Pong celenanya beki lancar, pong beten kau lebih ajunan saja ki anafas akal pu sebenare seben malam ki lancar ngereng abek takwana ada ajunan pun Allah supaya kau lebih ajunan selamat etunya langkong pagi selamat di alam akhirat. Karena mudalla orang mentero ontong itunya tero ontong di alam akhirat taknya banyak situng para rabu takwa ada ajunan pun Allah Subhanahu wa taala. Debuna guru ten kaula Kiai Haji Muhammad Habibullah bin Rais bin Ibrahim, Allahumma ufir lahu, beliau ada buaki sa'adatut daraini fi taqwal ilahi wa yamin jangalatil lantang sula. Takok ka Allah pendena kauntongan, patakokna orang pudu kaleroan. Takok ka Allah adalah mudalla bendena orang ontong itunya ben ontong di alam akhirat. Kau lebih ajunan mentero teti orang ontong itunya ontong di alam akhirat, situng perak kon patakwa ka Allah Subhanahu wa taala, selesai urusan selamat baabaan para rabu. Namun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus ede sare kalaban ilmu, tantona ilmu agama apa? Karena patakokna orang setada ilmuna, patakokna orang sebutu panika rosak keban bener abenyaan rosak ke orang bertakwa kepada Allah mentada ilmuna sal asolat kotu bada ilmuna, ahajia kotu bada ilmuna, apuasa kotu bada ilmuna, mentada ilmuna satu je ibadana rosak. Lambak bada kiai konangan curi santrena po sepo, santrena dudu gapi umur 40 detas, cong ya solat ngak ria nak, mentakbir ngak ria, ruku ngak ria, sujud ngak ria, tahu jong? Engki kiai sampun agak dinto ya cek ben kiai na ayo asolat maghrib berjemaah bersama norok buntek ke engki kiai beti petong sab ka budi atakbir kiai na Allahu akbar norok buntek ka makmum setada ilmu na para rabu Allahu akbar
aruku noro aruku, iktidal noro iktidal, asojud noro asojud, terus noro buntik kiai. Oleh 2 rakaat kiai na pak repak na asojud sokona kiai sengak kalah. Ngetik kiai kabudi. Cara pat ben esap se pertama saking dari wuduna ketean na kiai kesangku gerakan na salat kirim kesep se nomor 2. Cara pat terus kirim kabudi cara pat debak kasap se di budi se nomor peto ada ketea mancing nantu ka ada pas jerbat mak nantu kake ada ketea gua macem-macem ani kabar rabu ibadana orang futu rosak makanya lembek beda orang BDKCT kata lo napa BDKCT futu kecem toot nyamana Ibrahim mat Musa nika asolatu maghrib aire cak nasim mat sa ayo buat nang imami sah. Aduh saporan amat engkau membacaan Al-Quran mapan. Tapi tata cara solat yang diatur dalam fikih sengkok tak tahu. Engkau lebur aja ke sungai perak ngabes kembang ke sungai. Lah buat nabi mat imami. Saporan sah engkau bener-bener sungai saya jaga. Tapi engkau ngokor lorong teti anak jalanan. Lah tak anda. Nyoro Ibrahim buat nahim menjak pada tak anda saya kata lo. Akhirnya 3-3-nya membuat kesepakatan. Yuk kita lotri. Siapa si lotri nak keluar wajib ngimami tak oleh tolak. Bila marah kan? Lotri. Bila lotri tepak kamu sah si teti imam. Oh, man satia saja nasib mata oleh tolak mantan penjaga sungai ngimami. Bila marah kan? Ayo asolat. Asolat lo terluan pada buduna pada tada ilmuna. Ngimami Musa. Allahu Akbar Ibrahim bin Mat amakmu maca Musa suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin jana Ibrahim bin Mat mangkat Musa macarat suratan bismillahirrahmanirrahim Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Depak ke akhir surat inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar jaipun Musa Ibrahim noro aruku emat tak noro aruku polana tak milo sebutan njak sah maki sampai kiamat engkau tak aruku aja peraknya mana tibi kakek saya panggil nyamana Ibrahim saya panggil engkau tak panggil njak tak aruku emat dari buduna akhirnya Musa tak mari lekak dari ruku naik gepak muntengah ben emat sah bermakar bekake Pera Ibrahim saya sebut nyamana tibi saya sebut engkau tong matong mulai gila tak milo sebutan sah beremakar bobokna akhirnya Musa dari buduna ngak dari rukukna pas ngocak Musa beni pera Ibrahim tapi emat boleh Allahu Akbar ngocak semat lemen ekoni isa aruku enggak sah ekoni ibolana ruku umat nika para rabu nikah bedena orang fudu panika tade kencerena tak kira etemu para rabu mangkana eka boleh ben Syekh Ahmad Ibnu Ruslan dalam kitab Mawahibus Samad fi Syarh Zubat napa jaipun wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu ring ibadah tak ngangkui ilmu kare leso kare banyak tak temu teti orang ibadah tak ngangkui ilmu perak kare leso na kare banyak na tak kira temu genjeren nah bila dari panika para rabu ngereng menba'abaan bertakwa kepada Allah harus edosare kalaban ilmu supaya takwa kita leres-leres memang takwa ada ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala ajunan saja para rabu sepetan kaula amul jeki manabi kalau bi ajunan takwa ada ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala maka jamin rizkina kalau bi ajunan saja paringi kempang para rabu man kalau bi ajunan perak manoro lako seandal laki akal yang dikedepankan silahkan kalau bi ajunan alako menparlo sabulan penting je istirahat menparlo pole 1 tahun penting je istirahat perak dunya saya tompo
Jangan harap dunia yang kita dapatkan bekal teti dunia seberokah. Malah kadang ben Allah dunyana bekal ekowe seksaan deka orang-orang tidak bertakwa gak dinto. Deka orang-orang selaku atingkel solat. Si atingkel pangabekti da ajunanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dunyana bekal ekowe seksaan deka orang panika para rabu. Bila tapalang jaya pun reng kili kenteng kare kapas ben kapona. Tutul ben becike kentang ngakok nongkok kareta rapas lakona bendul bukik ke otanga abok tompok tolos tak kira oleh napa sagale menkula bi ajunan saja bertakwa ada ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala maka ejamin kula bi ajunan odi elam tunya bakal sampurna para rabu karena tunya gak dinto sementara kula bi ajunan odi elam tunya perak numpang kula bi ajunan satejana bakal matenya bisa da ajunan pun Allah sekadeng baabeen odi elam tunya tamak yang berkelebihan rakus setade betesa caepon reng matura tamak estona bahasa Arab toma huruf pada tatelok atau mim ain atau na kembung mim ma kembung ain na anganga sila kembung duka lagi anganga manolo ini sifat manusia makanya kanjeng Nabi ada dalam situng hadis andai kata anak Adam di emas curang maste anak Adam jerarap ngarep emas terodu curang endi PC 100 juta teroka 200 juta endi 200 juta teroka 300 juta endi 300 teroka 1 miliar endi 1 miliar teroka 1 triliun satosa manusia tak gelem mare nik bidi endi gelem emas situng teroda 2 endi da 2 terota telok ta telok teropa 4 sampai depakeun kalemunganna tak gelem mare tamak para lagu endi mobil Avanza teroka mobil Xenia Xenia tepak ka Xenia pun mare Xenia teroka Innovi mare Innova teroka Fortuner mare Fortuner teroka Pajero mare Pajero teroka Alphard mare Alphard Al-Fatihah mate bas bila pendem etana puru mare tamak manusia manika para rabu bahkan Imam Abul Itahiyah berkata dalam situng debu epon wa fi qabdika fit tifli inda miladi dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy dalam mergem pak tepak nanak kanak kene di waktu dilahirkan tanang mergem umur saminggu mergem umur sabulan mergem pamekar bandreng tuana buka abeli mergem boleh kenikan utua kijak orang odi panika tamak mangkena si anya matunya pergema kapi tapi napa cai pon debuna Imam Abul Itahiyah berikutnya wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fanduru anni kharajtu bila syai tapi ketika manusia panika ampun mate tantaretan mon lambak lahir ke alam dunya tanang mergem bila mate maste tanang mekar kenika berisyarat ngucak kapotona ayo nak foto congkan congpoi kompoi bing ceping kapina ayo bak nanga bese ka sengko ya sengko abesna engkau lambak lahir ke alam dunya tanang sengko mergem mangkena seanya matunya jere pergema kapti ben sengkok nah pak lekor jam ko ala ko tak pernah kenal lelah engkau tak istirahat sakale takar sengkok lopai akan kewajiban sengkok sebagai hamba Allah kok lopai sia salat kok lopai sia puasa engkau lebur dadi musona Allah na ayo abas ya sakse enak engkau sati alamate tanang sengkok mekar tandena mobil sengenyer sepeda motor sebanyak emas seatosan kilo Roma semegah ben semua fasilitas isi rumah selengkap sasakoni dari tunya jerang kok tak ngibeka alam kopur engkau na perak ngibelabun telo lembar ke alam kopurna menpocur sengkok nak mensalamat kopurna sengkok bekal tetipun kepunan swarga tapi mencalaka sengkok coba masuk ke alam kopur kopurna sengkok bekal teti curang dari apoi neraka ayo nak baknau di alam tunya cek mak tamak iya engkok saksena nak iya sengkok kebaik ibarat bakna ngala peringatan dari sengkok engkok mate tak ngibe apa nak mangka
mila dari panika tantaretan nikah wasiat panika isyarat ketika orang ampun mate sasakuni dari tunya ku lebih ajunan tak kira ngiba ke alam kubur ku lebih ajunan di Roma semegah segenteng para rabu jangankan mate ken abe ngerok lopai cek romana genteng mila dari panika ku lebih ajunan ngireng romana ku lebih ajunan si hakiki pekere para rabu engki gak dinto alam kubur seperti tempatna ku lebih ajunan seteje para rabu gak dinto cokop samiter kali 2 meter taknya banyak para rabu makanya debuna Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau adabu la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa allati kana qablal mauti yabniha tada Roma semapan tada Roma segenteng segege sepekal tempatna ku lebih ajunan setelah kematian kecuali Roma yang lakar memang dipersiapkan ben abe sebelum datangnya ajal mati panika para rabu mila dari panika jaipun sekela kewajiban si terakhir ku lebih ajunan sunnah kencang Kopeti sateja tusa ku lebih ajunan sateja para rabu sopaja ku lebih ajunan tak kasta sampurna aba aleppu ke alam berza sampurna aba depak ke alam kubur teti orang sesalamat fid dini wad dunya wal akhirah malar manter ku lebih ajunan sateja ka bingkeng kak dinto ketakwaan dan keimanan kita tambah meningkat da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala sehingga ku lebih ajunan teti orang setaibin orang-orang selebur abeli atau pada ajunanipun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin ajunan seteja tantaretan sepetan kaula amul jeeki setelah kula bi ajunan melaksanakan pernikahan baik lalaki ataupun bebini kak dinto para rabu ampun lengkap reng sepo kula bi ajunan seteja ampun sampurna reng sepona ku lebih ajunan sateja men kita akabin reng sepo ku lebih ajunan saya kau leberak de dua pasera kak dinto engki kak dinto bapak ben ibu tibi ben guru semulang aba sampurna kita melaksanakan pernikahan maka lengkap sampurna ku lebih ajunan reng sepona kak dinto matua para rabu debuna kanjing nabi aba uka salah satun reng sepona be nakapi Arya bodeta telok pasera se pertama man waladaka orang sing ngarembi sing lahir kibetna engki gak dinto epak ben embukna ku lebih ajunan sateja. Se nomor 2 man zawwajaka orang se abri bini kabetna jaipun kanjing Nabi orang se abri cuduan kabetna orang se abri laki kabetna engki panika matto matua pas se nomor 3 man allamaka orang seabri ilmu seabri beburukan kabekna iya Arya guru jaipun kanjeng Nabi Muhammad huwa afdaluhum se guru kak dinto paling utamana bapak apa mak guru kak dinto paling utamana bapak karena manabi bapak kita ben matua kita cuma teronyopre nak potona seneng di alam dunia tapi mengguru teromurid seneng di alam akhirat keni kasih ngajari abok sema tepak rohanina kita keni kasih makenal abok da ajunanipun Allah sema kenal beten kau da sareng ajunan sateja deka syariat ilmu agama Islam sehingga aku lebih ajunan sateja bisa membedakan mana yang halal mana yang haram keng sebab badana guru kak dinto isi raki ben kiai ten gaula manusia telo apakna ben matuana saya paling tengki nikang kuruna tetipa bagus tata kramana kapi wajib adapi seta telo apa kapi pada usaha sema senenga sampian kapi ban ipa bunga apa akasap kakana ben angkui ban kenengana tak cecer juga pendidikanna ben kaputuan perkawinanna dumulja ongku bapak se ampun membanting tulang memeras keringat se hanya ma bapak ala ko tak kenal lelah ala ko tak pernah istirahat sekali tanger tengana bapak biru
sampai lambek tatang kena bapak ku lebih ajunan atanya ka bapak kita teh bakna ala ko makna parana gelura mak taker bakna tak istirahat sakali sakare samalam kebaya apa rate jae pun tatang ke nah pajawab bapak kita engkau anak wata kok melas engkau anak wata kok tak ajejen anak takut tak ngakan engkau anak wata kok tak di Roma anak engkau takut tak di sepeda motor semuanya engkau alaku diperuntukkan untuk anak kadang si anyang bapak bara bu las telasan tak melekalam fi anyar anak nasi rebu kade dari rajana pangistona ring sepo dua kapotona rela melas kau di adna asalkan nak fotona teti nak foto sesampurna pendidikan naba abuan pekere ben bapak pangaci ben bapak pasakola ben bapak mulai tak teti orang sebutang huruf ben kebutuhan perkawinan nah kantos saat makin bapak Husaini nyokopi nak fotona bila ala kiai nyereki biaya ben nak foto ben bapak bila abinia nyereki biaya ben bapak tak cukup ring abinia ala kiai ben 5 juta puluhan juta abina para rabu berat panggelian bapak nalekana tak bisa masampurna nak fotona kak dinto bapak sampai bapak ngocak tina nak engkau cak-ocaan au takacena au tangkacena nyeraka tuan tak arapana sepenting bekna bahagia nak cokopi babuan ban bapak tapi malah kadang babuan cokopi ban bapak kadang lako bapak segeletengi lako bapak ki pentai besena kadang pun mare jeng bibendei ban bapak bini dengan biaya yang cukup besar atau ngerontong ngamain ben bini na kabun kona bapak pak minta besena pak bapak boleh saya gendungi bila saya mabulia kalangkong ku lebih ajunan para rabu debuna guru dan gaula saya ngak ya nak salana tika mulai dari pesantren tika debak karamwana ya nak cek mabreun kareng tuana cek mintaan kareng tuana ya nak saya ngak ya nak pabu ngareng tuana tika cek sampai nero ilmuna kondur debuna kiai tika nak mengala ilmuna kondur bula tak ridho nak dek remah kondur para rabu sila bungkana kering ageleteng malolo kenika kondur kadang bapak narono jumpu sepo kila kowe pentai besena benak foto makana hak-hak kena foto kadang sepo dua adalah memberikan angkui ke bapak ben ebo ben ada eri bapak ben ebo naku lebih ajunan sateja nikah hak kena foto tetibri imlaki kalampi mengki bede alam tunya ebuna cak sampai menguntapakan istri kadang bini na meliaki kalampi setelah 200.000 ibu nanti bireng sepo bini na meliaki setelah 30.000 ya bu angku yang miang sakoni udah lim nak foto panika hak nak foto kareng sepo tantaretan yang pertama nomor 2 wal masyu khalfahu ajalan ibing kengareng sepo tak oleh lebeten ya ada nareng tua 2 cangkolang elang tata krama dalam kitab tarbiyatus sibyan ni kabala la taj'alil murura qaddamahuma takhallusan illa li khidmati ma lebatan iya de naring tuana mak salamat angin keng alatinanna cek lebatan ya de naring tua supaya abak salamat angin keng alatin atau arabet ring tua 2 tak anapa karena darurat lebet ya de naring tua 2 kaulan di moret cengkal meler parana yo besi iran panika kitab beder nyander sambil nyander orang yang gedung madrasah teguh baca kitab la taj'alil murura qaddamahuma takhallusan illa li khidmatihi ma lebatan iya de naring tuana lebet ibu dina pas tantu tengana ya nah mak nyaman mbok na murid kurang ngajar kopeles kopengaben kaula soro lebet ibu dina geng pas soro tantu tengana Hati manika para rabu ko lebih ajunan hak ke kana kareng sepo 2 lebet ibing ke ngareng sepo pas nomor 3 wad du'a bil maufirah nyoona ki pangapura ka Allah sebagai wujud bentuk terima kasih kita de kareng sepo 2 baik si odi alam tunya langkong si ampun bede alam berzah saya puto pertolongan naku lebih ajunan sateja gak dinto bapak ben ibu kita reng sepo ko lebih ajunan saya pertama saya nomor 2 Matua apa reng foto tor kadang asareng bengko
Mas seneng bentak mamelas manto bila pontoa ben atau poto dumul jaongku matua anak potona sampai rela beki ke anak manto kadang matua dari pelak ke mantona beri bengko tak puas para rabu seanya matua mapunga anak manto tak cukup beri bengko kadang dari pelak ke matua manto naik meliaki sepeda motor manto naik meliaki mobil katompaan jalan beda nengi kamar beda nikah matua mangka kalau biaju nanti oleh bengal ka matua karena matua ampun tero nak foto na manto na panika seneng ya lam tunya bila tapalang para rabu kau lendik tatang ke compok laep panana compok na situng kapian na sakamar sakapian na berak di anak bini pon raja sedeg ben bekalai palagi anak tidak boleh tidak harus epakabin ben matuana dari raja na atena matua para rabu kamar rasa kamar berak neng nyada epaken neng ke anak manto ben anak natibi matua laki ben sebini sit ngirsit kabudi tedung edo porra tabing ngabudo dan kapi genteng ampon fucuran kapi tengah malam koltung malam ojen matua laki cap-capi ojen kadua ben sebini selake ngocak kabini nale alhamdulillah yule tian dik manto nyelepi ka abe aduh ku mikir le semantonya meneng senengan tinggi kamar ada mangka lebih ajunan saya ngak para rabu cek lanyala kamat tua cek ngal kamat tua karena matua mahram alat takbid mahram selama-lamanya silahkan kalau lebih ajunan atalak ben bini mantan bini laki mantan laki tapi men matua tak cari tanam mantan matua mulai sejak akad abukil sampai ke alam akhirat pak kunreng 10 kalau lebih ajunan saya kutu hormat kutu takdim ben beten kalau sareng ajunan saja jaga dinto matua aku lebih ajunan para rabu pas saya terakhir engki kak dinto guru sedua nyopre seneng anak poto itunya nak guru usaha masalah mete dari seksaan apoi neraka ngajari ilmu agama fikih tauhid tata krama tangala ongko selama malah tapi malolo karena Allah tetitika kening tola dak setelo mulanya lah ben mesti palang tak kening pelang orang jangkolang dek kasih mulang kalau tak pernah nangale orang odikna ontong itunya selamat ya alam akhirat secangkolang ka guruna seiktirot ka guruna senentang ka guruna sebengal ka guruna apa para rabu karena guru tugas sateng genteng masalah mata aba kita seta oning ngaji Al-Quran pa kenal ben guru ka Al-Quran bereteki ben kaula guru ni kapada ben salender dak remas salender para rabu lakona tenggenteng lorong sigek gerege palengi bun salender sampai lenyi keng senga salender panika bila malenyi lorong kadang tak pati ekir pekire pas parkir pengkir jalan kau cenan kaanginan kapanasan tadek mikire pada ben guru kadang anak nabila penter guruna kamu soben wali murid kadang anak nabila alim guruna tak pernah ngak kai ngai tak ejabisi sakale guru pada ben salender tapi senga salender teka aucenan kapanasan keanginan parkir pengkir lorong ku lebih ajunan ci abentor salender ku lebih ajunan keng menabrak salender keng teropalang ati para rabu
Mangka kula bi ajunan senga guru para ulama sema kenal kita sema selamat kita pagi karena pagi ulama panika se bekal ngangke sakula bi ajunan pagi ningitina kiamat para rabu se bekal nyafaati situng para nabi dua syuhada orang se mati syahid pas se nomor telok ulama para guru kula bi ajunan se nonton rohani kula bi ajunan nalikana kula bi ajunan pagi tak salamet pola yang kes ben guru kula bi ajunan eki bekas wargana Allah Subhanahu wa taala malar manter para rabu kula bi ajunan sateja kak dinto tamasoa kabula ipon Allah selebur ngormat benga sepo kula bi ajunan seta telo malar manter kula bi ajunan bisa alatin arabet dak ka benga sepo kita seta telo tak langcang kolanga malar manter kula bi ajunan tak tereka degareng sepo kula bi ajunan seta telo sopaja abek tak capok tola para rabu karena kula bi ajunan mana bicang kolang tereka bengal nyake iktirot nentang dek kareng sepo kula bi ajunan seta telok kapalangan kali kaule kula bi ajunan sateja tantaretan sehingga kula bi ajunan tak bekal teti orang sesalamat itunya langkong selamat pagi alam akhirat manter kula bi ajunan era ceki ana ben Allah bisa aba alatin sateja benga sepo kula bi ajunan sateja sehingga kula bi ajunan mana bi ampon alatin sateja benga sepo kita arabot benga sepo kita seta telok kula bi ajunan pagi era ceke enak foto selebur cukan abek tidak kabupaten kau udah sarang ajunan sateja amin ya rabbal alamin ben muka pangantan sekadua seampun salamati malam mangken kak dinto muka tetia cutu baris fid dini wad dunya wal akhirah tetia cutu sekatia nah koda kapal sarang navigatornya yang selalu seiring bersama dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga manakala bingkeng bulan bingking tahun iparingi situng amanah bon Allah si aropana foto manter tetia nak foto soleh atau bena soleha si bisa aku nada kapengsa aku nada kana kere langkong aku nada kakema epon amin ya mujibas sailin ajunan sadaya tantaretan sifatan kaula amul jaki ampun sajem satengah mungkin kak dinto si bisa sampai ya kifatan kaula atas sateja kacang kaulangan ator pamator si korang nyampurna aki dak kapang kelian ajunan sateja beten kaula nya ona sapura sesobung batas epon wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafuku hamdal hamidin hamdan yakunu ridwan wa mardiyan inda rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tayruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الآيات وبعد الممات ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب عيسى ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم يكرمنا بالفهم والحفظ والعقل وارزقنا العلم والحكمة والبسنا لباس التقوى يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله واكرمنا بأنواع الخيرات بيفضلك على جميع خلقك يا قريبا غير بعيد اعطنا جميع ما سألناك وزدنا من فضلك الواسع إنا إليك راغبون وأنت ذو فضل عظيم اللهم ألف بين محمد هدي إلياس وأنا الاستيانة كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سليمان وبلقيس وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى واكفهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم بارك لهما في عمرهما اللهم بارك لهما في رزقهما اللهم بارك
بارك لهما في معيشتهما اللهم بارك لهما في أولادهما برحمتك وجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بسر الفاتحة.